Bet mo. Girl o boy? Boy. Yamay. It's a boy. Girl. Huwag ka galit. It's a girl. Ganda niya eh. Girl. Kasing ganda mo. Yes. Boy o girl? Wala? Girl. Girl. Kaso boy ako eh. Boy gusto ko eh. Ay, pirma ka na kung anong gusto mo. Ito, tapos circle mo kung boy o girl. Inugan mo. Inugan mo kung boy o girl. Isip ko pa eh. Ay, tinignan si Pam. Yan, pwede na. Check. Pwede. Pwede check. Girl. Baka baka sumabog. Gusto sa akin dito. Asak sa akin na lang pang ano eh. Sasakyan. Eh, sipin ako sa... Wala si Casey. Natatakban. Kaya natatakban ka. Ano po? Boy o girl? Girl! Girl. Girl, hindi nang itim eh. Boy o girl? It's a girl. A girl. 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 O girl daw siya. Boy? Ikaw? Girl. Girl. O dun, ano kayo? Girl. Boy. Boy. Kayo po. Boy o girl? Boy? Boy. Ikaw? Boy o girl? Girl. 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 Balloon? Ang gusto niya pink. I guess it's a girl. Go, sir. There goes. Dito po, mapapatuloy ang gano'n ng set. Yes! 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 Konti na lang. Konti na lang. There you go. Grabe, sir. Magaling yung sumip set. Ibang klase yan. Parang vacuum cleaner. Number 1 ka sa akin. Okay, you will receive a consolation prize also. Kahit ako masaya. So mga hindi naman ako consolation prize ito. Okay, for joining. Batopi! Okay, panalo si Mami Pamela. Choose! Okay? Okay, bato-batopik tayo ulit. Bato-batopik. Bato-batopik! Alright! Ma'am Pamela.
Yan, there you go. Okay, bato-bato, pick ulit. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Yes! Go, Sir Marlon. It's a ball! Okay, okay. One more, bato, bato, pick. Bato, bato, pick tayo, guys. Okay, bato, bato, pick. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Yes! Sinabi naman, okay. Boy or girl? Yes! Okay, muntik na, muntik na. Bato, pick! Yes! Sinabi, okay? Is it a boy or a girl? Hey, okay? Bato-bato pinulit. Bato. Okay, bato, pick. Yes! Si Mami ulit. Si Mami. Okay, girl! Girl, it's a girl. Okay, next. Bato, pick. Bato, pick. Yes, Daddy. Answer is boy. Okay, okay. Bato, pick. Last two. Pick. Yes. Gitna. Okay, it's a boy. Wala pa. Yan, malalaman natin na sa last. Yan. Wala? Wala pa. Hindi kayo dapat. Ready? Okay, ready? Yes, dito. Boy. Ready na kami. Okay na. Baka mahulog yan. Okay, ready tayo guys? Ready na? Boy or a girl? Okay. Ready? Get set! Go! Go! Yes, yes. Yes. Congratulations!
Shakit Sapay! Congratulations, Sam! Nagbigay ng effort, kahit na maulan. Thank you, iba dyan malayo pa. Thank you po. Special mention daw si Mama. Thank you, Ma. Thank you po ulit sa family. Kay Ana, sa mga office mate ko, sa mga friends ni Marlon, sa family. Thank you po. Sobrang saya. Ganyan, thank you sa lahat ng pumunta. Sana sa lahat ng sinabi ng asawa ko, ay hindi nyo sasabihin ko sa akin. Salamat pala kay Mama Jem, si Mama Jem, sponsor sa akin sa Mama Jem. Yun lang, maraming salamat sa lahat. Sana ingat nyo sa pag-uwi. Have a nice day, guys. Thank you. Yes, once again, palakpakan naman tayo dyan for Miss Pamela and also kay Sir Marlon. And also, kami din po on behalf of Shakey's New Mindanao Abi, I would like to thank you first of all, Mrs. Pamela and Sir Marlon for choosing our store for celebrating your gender reveal here at this Shakey's. And by the way, I'm your co-host for tonight. I'm Chris na nagsasabing ingat at God bless po sa inyong lahat. And once again, congratulations both of you guys. Hanggang sa muling pagkikita here at the Shakey's Mindanao Avenue. Paalam po at ingat tayo sa ating pag-uwi. And God bless us all! Thank you so much and congratulations to you.